अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। इश्क मोहब्बत किसे कहते हैं, प्यार क्या है और इनमें फ़र्क क्या क्या है। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी। उन्वान तो बहुत आम सा है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे तब एहसास होगा कि ये तीनों अल्फाज कोई आम अल्फाज नहीं हैं। इन तीनों अल्फाज के अंदर एक दुनिया सिमटी हुई है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्यार की। ये प्यार क्या है, तो मानी इसका जान लें। प्यार का मतलब है जो चीज़ हमें हासिल हो चुकी हो। मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत का मतलब है रिश्तों का जोड़ना या जोड़ देना। और इश्क, इसका मतलब होता है ला हासिल। मैं मतलब बता रहा हूँ, इसके मानी पर बाद में जाऊँगा और लुग़त जो मेरे पास है मैं उसका हवाला भी दूँगा। तो प्यार के बारे में जाना कि प्यार क्या है। तो प्यार एक बहुत ही अजीब सा जज्बा है। एक ऐसा जज्बा, किसी को पा लेने की ख्वाहिश और किसी को पा लेने के दरमियान, यानी एक मंजिल है किसी को हासिल करना, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम जिस रास्ते को तय करते हैं यही प्यार है। किसी को हासिल करने के लिए हमने जो रास्ता तय किया, जाहिर है उस रास्ते पर बहुत सारी मुसीबतें आईं, बहुत सारी परेशानियां आईं। कभी रात रोकर गुजारी, कभी दिन बेचैन होकर गुजारा। तो ये कैफ़ियत, मंजिल तक पहुंचने की जो कैफ़ियत है, ये प्यार है। और मंजिल तक पहुंचने के बाद ये कैफ़ियत बदल जाती है। जब कोई चीज़ हासिल हो जाती है तो फिर उस चीज़ की वो अहमियत नहीं रहती जो पाने के पहले थी। तो प्यार, अगर इश्क और मोहब्बत से इसका मुआवज़ा किया जाए तो सबसे छोटा सा लफ्ज़ है, इसका मफ़हूम ही अलग है जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब मोहब्बत की बात करेंगे तो मोहब्बत क्या है। तो मोहब्बत का मतलब मैंने बता दिया, रिश्तों का जोड़ना या जोड़ देना। प्यार की जो कैफ़ियत थी वो सारी कैफ़ियत मोहब्बत में होगी, लेकिन मोहब्बत में उसके बाद भी ये सिलसिला आगे भी बढ़ता है। ये सिलसिला एक नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ता है, जहां आपको बढ़ते रहना है, मंजिल का पता नहीं है। यहाँ एक बात तो कहना ज़रूरी है, मोहब्बत की अगर सही तारीफ़ की जाए तो आज तक किसी ने इसकी तारीफ़ नहीं की। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उससे आपका मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप इसके अलावा कुछ और भी बोलें। तो मेरी नज़र में मोहब्बत क्या है, तो मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं है। मोहब्बत में कुछ हासिल भी किया जा सकता है, लेकिन अक्सर मोहब्बत की झोली खाली ही रहती है। मोहब्बत क्या है, एक जज्बा है, एक जज्बा। मोहब्बत में इंसान बेचैन हो जाता है, किसी को पाने की ख्वाहिश इस कदर बढ़ती है, इस कदर बढ़ती है किसी को पा लेने की ख्वाहिश कि इंसान सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ उसको याद करता है। लेकिन मोहब्बत में खुद फरामोशी नहीं होती। इसको याद रखना है कि मोहब्बत में इश्क जैसी कैफियत नहीं है। मोहब्बत है, मोहब्बत में इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों को हासिल करने के लिए बहुत सारी तरकीबें करता है और वो चाहता है कि किसी तरह उसका मतलूबा शख्स उससे हासिल हो जाए। मोहब्बत में इंसान किसी को हासिल कर भी ले, उसके बाद भी ये सफ़र जारी रहता है, ये सफ़र आगे की तरफ बढ़ता है। मोहब्बत में कभी कभी नाइत्तफ़ाक़ियाँ भी होती हैं, एक दूसरे से बहुत सारे शिकवे शिकायत भी होती हैं, एक दूसरे से शिकवा भी होता है। मोहब्बत का सफ़र चलता रहता है। मोहब्बत में मिलना भी है, बिछड़ना में भी है। मोहब्बत में खुश भी रहना है, उदास भी रहना है। मोहब्बत में किसी को पा भी लेना है, मोहब्बत में किसी को खो भी लेना है। एक ऐसा जज्बा जिसको अपने आप को किसी की तमन्ना में लगाए रखना, ये मोहब्बत है। अब इश्क के बारे में बात करें। इश्क क्या है, तो इश्क एक ऐसा जज्बा है जिसके बारे में क्या कहा जा सकता है। प्यार मोहब्बत से जब इंसान तजावुज़ कर जाता है, इन मराहिल से जब इंसान आगे बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं इश्क। इश्क का मतलब है ला हासिल। देखिए, मैं अपनी तरफ से ये बातें कह रहा हूँ। इश्क का मतलब है ला हासिल की तमन्ना, वो तमन्ना जिसमें किसी को हासिल नहीं किया जा सकता हो। कहा गया है कि आज तक किसी का इश्क कामयाब नहीं हुआ, इश्क को कभी मंजिल नहीं मिली। इश्क में इंसान अपने महबूब को
اس قدر چاہتا ہے، محبوب کہنا تو غلط ہے، محبوب تو محبت میں کہیں گے، اگر محبت کرتے ہیں تو محبوب ہے، اگر عشق کرتے ہیں تو معشوق ہے، عشق کرنے والا عاشق، جس سے عشق کیا جائے وہ معشوق، تو اپنی معشوق کے لیے خود کو فراموش کر دیتا ہے، اسے دنیا کی فکر نہیں رہتی، وہ کچھ نہیں سوچتا ہے، صرف اور صرف اپنے معشوق کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی کل کائنات بس معشوق ہے، اپنے آپ کو کھو دینے کا نام عشق ہے، عشق میں انسان صرف اور صرف کسی ایک کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا عشق محبت میں فرق، اور یہ پوری دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا، تو آگے دیکھیں۔ اب لغت میں دیکھیں گے محبت کا معنی کیا ہے۔ محبت کہتے ہیں الفت، پیار، چاہ، دوستی، یارانہ، عشق، لگن، یہ سب محبت کے معنی ہیں، یعنی مترادفات ہیں۔ اب محبت کے بعد ہم عشق کو دیکھیں گے تو عشق کا معنی ہے محبت، فریفتگی، پریم، پیار، چاہ، شوق، خواہش، عادت، لت، تو یہ سب عشق ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا لت، تو لت پر ضرور توجہ دیں گے۔ اب آگے کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے، اب آگے دیکھیں۔ محمد بن مکرم بن علی اپنی کتاب لسان العرب میں رقم طراز ہیں۔ حب کا متضاد بغض ہے، حب کے معنی پیار و محبت ہیں، حب کو حبی کہتے ہیں، محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب یا محب کہتے ہیں۔ کتاب کا نام نیچے دیا ہوا ہے، صفحہ دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو القاسم الحسین اپنی کتاب میں محبت کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ کسی چیز کو اچھا اور مفید سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، اسے چاہنا محبت ہے۔ تو آپ نے محبت کے بارے میں جان لیا، اب عشق کے بارے میں جانیں۔ عشق کیا ہے؟ امام فیروز آبادی لکھتے ہیں، محب کا اپنے محبوب کو بہت زیادہ پسند کرنا یا محبت میں غلو کرنا یعنی تجاوز کرنا، یہ محبت پاک بازی کے حدود میں بھی ہو سکتی ہے اور بدکاری میں بھی۔ یا پھر عشق کہتے ہیں محبوب کے عیوب دیکھنے کی حس سے محروم ہو جانا۔ یا پھر عشق ایک ایسا مرض ہے جو عاشق کو خیالوں کی وادی میں دھکیل دیتا ہے کہ بعض صورتیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں کہ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کے عیوب دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اس میں صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ عشق ایک کیفیت ہے، انسان جب اس کیفیت میں آتا ہے تو وہ ایک ایسی وادی میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا مطلوبہ شخص دنیا کا سب سے بہترین شخص بن کر اس کے خیالوں میں ابھرتا ہے اور وہ اس کے پیچھے اپنا وجود ختم کرتا رہتا ہے۔ لسان العرب میں تقریباً یہی مفہوم موجود ہے، اور یہی مفہوم امام جوہری کی الصحاح میں بھی ہے۔ امام ابن فارس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عشق محبت کی حدود کو پھلانگنے کا نام ہے۔ اور امام ابن ابی العز شرح عقیدہ میں فرماتے ہیں، عشق اس بڑھی ہوئی محبت کو کہتے ہیں جس میں عاشق کی ہلاکت کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ پیار، محبت اور عشق کے بارے میں نے آپ کو بتایا، لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں، پیار، محبت اور عشق کی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی، یا اگر کی بھی تو سبھی لوگ ان سے متفق نہیں ہوئے۔ یہ بھی میرا اپنا خیال تھا، آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔